कहिबा लोकକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ମନକୁ ହେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ହେ ବିଦୂଷଣ ସ୍ତ୍ରୀ ରଗବତୀ କଥା ଦେବା କହିଣ ସ୍ତ୍ରୀ ରଗବତୀ କଥା ଦେବା କହିଣ ମାସକୁ ସ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ ରଗବତୀ ହେଲେ 3 ଦିନରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଲେ शुद्ध स्नान बाबू करुथंती जाई गोबर पानी टिके लगाई बजाई रजस्वला दिन बाबू कहूछि सुन रज की होई से तो रहिला पूर्ण तृतीय दिन चंडालुणी होइला तृतीय दिन शुद्ध स्नान कला शुद्ध स्नान करिवार दिन कहूछि जाई कहार छोट पिलार मुह मुहे चाहिए बनाई अरे मुख को जदि दिए बाबू चाहिए न देव भागी दोषरे से तो भाग होइब आलोचना करंतु हे विदूषण 7 दिन रे शुद्ध होइब शुण 3 दिन रे केबे शुद्धि होइब नाही निजे रोसोई करी तो खाइब तई स्वामी की रोसई करी देई न पारिब देवतार उड़न केबे करिब स्वामी हेले परम ब्रह्म हे स्वामी देवता 7 दिन रे रोसई करी दबा कथा आजिकाली केई मध्य हे मानु नाहंती 3 दिन रे रोसई करी दियंती आलोचना करंतु हे विदूषण 7 दिन रे शुभ कार्य करिब शुण देवता मंदिर कार्य करि पारिब स्वामी सुख को मध्य पाई पारिब 7 दिन रे स्वामी सुख को जान पाइले पुत्र संतान हेब जन्म स्त्री रजवती हे मास पुथरे पुरुष रजवती केउ कानरे पुरुष रजवती केउ कानरे जतिन पुरुष पिलार दोषणा हेब सेदिन पिंडरू प्राण छाड़ी दिब जतिन पुरुष पिलार दोषणा हेब आमर कलाकार भाई जने मध्य द्वारी को 10 कोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करिसथि से बाबू के हमर खिद्र अनुष्ठान तरफरु विशेष विशेष धन्यवाद अर्पण करूछि गोटे करतली मारी दियो समस्ते बाबू कर मन उच्चार पुरुष रजस्तरा बाबू कहूछि सुन ज्योतिन रजस्तरा हेब जीव मरिल अरे जीवन रे थरे रजस्तरा पुरुष हेब आउ रजस्तरा हेले पुनी जीवन ता छाड़ी जीव पृथ्वी रजवती देवा बुझाई सभा जने शुणुचंती मन कर्ण देई प्रत्येक रज संक्रांति दिन रे पृथ्वी रजवती हेउछि बारे 3 दिन बाबू पालन करुछंती प्रथम द्वितीय तृतीय रज कहंती चतुर्थ दिन बाबू कहूछि सुन वसुध्या माता करुछंती स्नान लक्ष्मी गाधुआ बोली सभिए कहंती सेदिन वसुध्या हे सुधी हुअंती कृषक पिला कृषि कर्म आउ करी बजाण बीज नहीं भूमि रे बिंची देव सुण मुठी महंतर बोली जाहाकू कहंती ए बीज पड़िले पृथ्वी तो सुधी हुअंती कृषक पिला कृषक कर्म करिब मुठी महंतर जो कहउचंती लक्ष्मी गाधुआ दिन से जो बीज नहीं पकेइब जो बीज पड़िब से बीज पड़िले वसुध्या शुद्ध हबो हला पृथ्वी रजवती वर्ष को थरे बुझलु भैया पुरुष पिला सबुदिन रजवती पुरुष पिला जो दिन रजवती हबो ता पिंड रूपना छाड़ी जीवो अरे सबुदिन रजवती किए रे संसारे सही कथाटी बाया कहूछि बारे सबुदिन संसार रे किए रजस्वला हेउछि सही कथाटी बाबू कहिले बाटी बाया ए जो मां माने प्रथम रजस्वला को बारे हेले कोन होछि
अरे शास्त्र प्रमाण दैछि को बारे कोन होले शुभ बा अशुभ अशुभ हां रविवार रजवती हेले जुवती विच्छेद पति हे सुज्ञान रे नारी मर नाही भल गति हे सुज्ञान रविवार रजवती हेले माँ मानक अशुभ होउछि सोमवारे पति भक्ता पूर्ण चंद्र परी सदा सुखिता हे सुज्ञान रे नारी नभे बहु सुत सुता हे सुज्ञान रे भल पूर्णचंद्र परी सदा सुखिता बुझलु भैया सबुदिन हस हस मुह रही पुओ झील टे अधिक जन्म हम सोमवार दिन जो माँ मैंने रजस्वला होते रविवार माँ मान भल ना आसला पुओ मंगलवार मंगल मृत्यु नष्ट हुए तार कामिनी बांछा हे सुज्ञान रे तार पर पुरुष को इच्छा हे सुज्ञान रे मंगलवार भल नहीं जदि मंगलवार दिन प्रथम रजस्वला जो माँ मैंने पुओ झी जन्म हेले मरण हम पर पुरुष प्रति टिके लालसा रसला पुओ बुधवार बुधरे सुगुणवती बुद्धिमती दयावती जुवती हे सुज्ञान रे तार कुटुंब रे भल शांति हे सुज्ञान रे बुद्धिमती दयावती चुपति सबुदिन कुटुंब भल शांति से चलो मन पवित्र प्रफुल्लित रबुदिन बुझल गुरुवार अति भल लक्ष्मी चुक्ता पुणी सदा मंगल हे सुज्ञान रे तार शुभा शुभे जाए काल हे सुज्ञान रे गुरुवार का महामानक अति भल लक्ष्मी चिंता पड़ी सदा मंगल सदा सर्वदा लक्ष्मी सुंदर विराजमान कहूनी पुओ पुराण कहूँ शुक्रवार शुक्र सुमति जान स्वामी सेवा बिना न जाने आन हे सुज्ञान रे तार सासु ससुर कुमान्य हे सुज्ञान रे
ଭଲରେ ଭଲ ପ୍ରଥମ ରଜସ୍ଥଳା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଇଥିବ ରେ ପୁଅ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ନ ଜାଣେ ଆନ ହଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କରିବ ମାନ୍ୟ ଆଉ ତାର ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ମତେ ଶୁକ୍ରବାର କରିଦେଲ ମୋର ପୁଅ ଛୁଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ ମନୁରୁ ମାଇକି ନେଲେ ପୁଅ ନାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ମାଇପ ନାହିଁ ମୋର 3 ଦିନ ନା ମାଇପ ହେ ତୋତେ କିଏ ମାଇକି ନା ଦବ ଗୋଟେ ମାଇପ ଯାଇଛି ଏଡ଼ିକିଟା ହେଇଛି ତିନି ଖଣ୍ଡିଆ ତୁ ତାକୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ପୋଷିବାରୁ ଏ ପନା ପଶିବାଲେ ମଗଡ଼ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ମାଇପ ଯାଇଛି ସାରା ଭଲ ଆରେ ଶୁଣ ଶୁକ୍ରବାର ଗଲା ଆସିଲା ଶନିବାର ଦିନ ମା ମାନେ ରଜସ୍ଥଳା ହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ରେ ପୁଅ ଶନିବାରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଚିରରୋଗୀ ହୋଇ ଭୋଗଇ କେଶ ହେ ସୁଜ୍ଞାନରେ ଗୀତେ କହେ ମନୋହର ବୈଶ୍ୟ ହେ ସୁଜ୍ଞାନରେ ସମାଧାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଆରେ ସବୁଦିନେ ରଜବତୀ କିଏ ସଂସାରରେ ଜାଣ ସବୁଦିନେ ରଜବତୀ କଥା ଦେବା କହିଣ ଶିବ ଶୈବ ପୁରାଣେ ଲେଖା ହୋଇଛି ସଂସାରରେ ସବୁଦିନେ ରଜବତୀ ଆରେ କିଏ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ହେ ବିଦୁ ସଗଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ବାବୁ ଦେବା କହିଣ ଆରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏକାମ୍ର ବନସ୍ତକୁ ଗଲେ ଗମନ ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶ ଧରିଲେ ଜାଣ ଗଉଡୁଣୀ ବେଶ ଧରିଲେ ଜାଣ ଲୁଚୁ ଲୁଚୁ ଗାଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ଯାଇ ବହୁତ ଦୀରକୁ ମାତା ଗଲେ ବଣାଇ ଏ ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶ ଖୁଜିରେ ଦେଖି ଗଦାଇ ଆରେ ସେଇ ପୁଣି ବସି ଭୂତ ବାବୁ ହୋଇବ ତଇ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ମାଙ୍କ ଜାଣ ବେଶୀ ଦୂରରେ ଯାଇ ଲୁଚିଲେ ପୁଣ ଗୋପାଳ ଶିବ ଭଗବାନ ଖୋଜି ନ ପାରିଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇଲେ ସେ ସମୟରେ ମାତାରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଜାଣ ଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଥର ଉପରେ କହିଣ ହେଲେ तू टिके पार्वती ही जा ये पार्वती का दे तू पार्वती ये पार्वती का दे भगवान शिव पार्वती को खोजुछन्ती एकाम्र बनरे हां गोपाल गोपालनी बेस को धारण करिछन्ती नटराज नटवर अरे नटराज होचन्ती भगवान शिव नटवर होचन्ती कृष्ण वर्तमान नटराज रूप को भगवान धारण करछन्ती बंशी धरि फुकुछन्ती सेही समय गोपालनी जे कि पार्वती होचन्ती बहुत दूर को चली जाइछन्ती केते बंशी खुजुतिले मध्य गोपालनी पार्वती पाखकु आसो नाहंती अरे से समय राक्षस दुई जण भेटी न गले राक्षस दुई जण माता को देखिन रूप को देखी मन गले छन छन अरे से राक्षस को नाम कहूछि जाई कीर्तिबा ससुर रे बोली हे तही से कीर्तिबा ससुर जते बोले मां देखी देले देखि कि दुई जण जाक लोभा संत होइले भाई तमे हबा कीर्ति कीर्ति भाई तू हबु बासासुर मो नाम होची बासासुर भाई बासासुर ए नारी जनक भारी सुंदर अछंदी याको उपभोग करबा पई मो भारी मन बळुची मो जाई आगु उपभोग करिबा रा पी देले तो द्वारे केना साग छजनी हला मो जाउ छे ये सब उपभोग करियागो भाई बासासुर तो किछि माने मो जाउ छे भाई किते और भाई तो द्वारे केना साग छजनी मो जाउ छे आहा से कहूछि पार्वती की देखि चंदी गोपालनी बेस अति भारी सुंदरी गोपालनी बेस को देखि ए दुई जण जाक पार्वती के विवाह बाबू करिले मन जेतले मन करिछंदी पार्वती मां सतेबेले जानि फकेइले अरे राक्षस माने पुणी आसी गले जानो मोते सहजे माने छाड़ीबी नाही सुनो संगे संगे माता पार्वती उठी गले
किए रे राक्षस तुमे आसिले अरे किस कथाबार्ता तुमे अरे हऊ छडाई अरे सब कथाबार्ता मुई बुझी पारी तई विवाह बाबू तुम्हे करी छमन जति मते विवाह हेब तुम्हे दुई जन मोर भारा को सही पारी बजाई ताहले धाचा करी रखिब तई मां कहिले तमे दुई जन जति मते बाहा करिबा इच्छा करूछ मो रूप को देखि जे तमे मोहित होइछ ताहले मो गोटे शर्त रखुची कौन शर्त तमे दुई जन जति मते कांदरे धरि की ए एकांबर बनडा तीन थर जति तमे बुलेई परिबो ताहले तमे मते बाहा करिबो मु तुमर भाग्य के रहि परिबी कौन कहछ सुंदरी एकांबर बनो इ थार चलो दस थर बुलाई आनिबे बसब कंदरे सुंदरी मुखमिया थरा किरकिरी करी बुलाई देबे 20 थर हां बासासुर कहला मु 20 थर बुलेई 20 थरा बुलाई देबे हां कीर्ति कहूची मु 10 थर बुलेई देबी ती कोन सही गडू सेते बेले माता पार्वती कहले 10 थर 20 थर बुलेइबा किछि दरकार नाही मात्र 3 थर मते कांदरे धरिबो धरि कर 3 थर जे बुलेइबो मु तार भार जाई के रहिबी 3 थरा कोन मुंडरे बस अंदर जोड़ के बसो आसो बस हम कांदरी आमे से थर कोन 10 थर बुलेइबो बस हम कांदरी अरे ताहा सुनि माता पार्वती बसिले कांदरे बसी मा भूल अरे इश कौन है ठीक तरीके पार्वती का पार्टी देना है यारा रे हां ए आई के पार्वती तमे बागा पारिया उठिला ओ जो दुर्गंध पप्पा भाई अरे अचक्य तप्पा गांडी की मो पार्टी सब अचक्य कथा डक नहीं बोलछु अचक्य के कहछे चुप 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 अरे पार्वती माता को असम्मान करना झियोडा अरे तू आका सिंध होतु सिने से झियोडा सिंध नहीं जान जुता पुजिरा के कहछे कहलो ओ माइक रे सिना का पाखो पड़ौ जो अरे पार्वती माता पुणी कांदरे बसिले तिनी दुई जन जाक पुणी चापी देले अरे दुई जन जाक दुई आले रे ढणी पड़िले सेते बळे राक्षस माने उठी न पारिले अरे कुथा कुथि होछंती से तो दुई जन अरे केते माइकिनेटा भारी होछि सुन अरे भाई बचासुरो भाई किते कौन भाई अरे उठी पानी रे पूरा टेम्पो बारस के गले रे भाई मुआ उठी पानी रे भाई जो कष्ट रे भाई अरे भाई बासासुर भाई बचासुरो सामान्य नारी नुह ये गोटे सामान्य नारी नुह ये गोटे मायावी याकू कोले बड़े कौशल या जो युद्ध करी याकू उपभोग करने पड़िबो ठीक है भाई फेक कहिसो भाई ठीक है भाई आपको तो सहजर छाड़ीबनी आपको ते सहजर छाड़नी कले बले कोई सहले आपको उपभोग करे परिवा आपको हमें भांजा को रखिबा आपको हमें लाइन पर रखा परिवा चलो जी भाई बचासुरो सुंदरी माया भी तोते एते सहजर छाड़ीबनी सुंदरी मायावी तोते एते सहजर छाड़ीबनो बड़े बड़े कौशल मत तो सहित युद्ध करके उपभोग करिबो युद्ध को प्रस्तुत हो तू था के बस बजा हुआ
दी जन को पादर दलिक मारिदेले दला चुकुटा करी मारिदेले पाताल को पठेदेले जो स्थान में मारिले से गोटे हद तीरी गला से हदर ना हला देवनाशन हद आज दुई जन जाक पाताल को चली गले माता पार्वती कर पादरे रक्त गुड़ाक लगी अरे रक्त गुड़ाक मंदार पुष्प परी देखा जाउछि आ सेते बोले माता पुणी हालिया होइनो धड़ी धड़ी माता पार्वती कले गमन बहुल गछ मोड़े जाई सोई पड़िले बहुल गछ मोड़े जाई सोई पड़िले सुलसुलिया पवन बहुतुला भले देवता माने फूल को वृष्टि करिन आनंद कले देवता मन अरे राक्षस दुई जन विपाक करुथिले आउ माता गोपा पुणी पार्वती तांकु तो मारिले मंदार पुष्प परिपाद दिशुअछि मंदार पुष्प परिपाद दिशुअछि निद्रारे माता शयन करिछन्ति अरे बुली बुली शिव भगवान खोजी खोजी आसिले पाद दुईटा प्रभुଙ୍କର नजर पड़ीगला भले अरे पाद दुईटा जेते बेले प्रभु देखी न देले मोर मुंदार पुष्प परि दिशुछि रोइले अरे मुंदार फूल परि पाद कहार होइछि देखिला बेले रक्त चुरुगुडु लागिछि अरे सेही पाद को देखि महादेव भाबिले जान अरे केहू राक्षस को पार्वती मारी देइछि पूर्ण खाली अरे एठी मोर पार्वती सोई पड़िछन्ति आ गोड़ दुईटा को टिके घसी देबी विचार करिले प्रभु महादेव जान आउ पाद दुईटा को बामु देले गोड़ घसीण आउ भगवान शिव गोड़ आउ घसंती जाई मोर पार्वती हालिया होई जाईछि सोई पड़िछई एहा विचार करी गोड़ देले भले घसुथिले अरे से बोले माता पार्वती तो उठी पड़िले अरे संगे संगे आखि मुठी आउ चाहि न देले किए मोर तुने गोड़ घस छइले आउ से बोले महादेव आउ विचार कले सोई पड़ी चिंता किए गो पार्वती होइले देखो खोजी खोजी मुही हालिया होई जाईछि बहुल गछ मुड़े रवे सहेली हालिया रे मोर पार्वती सोई पड़िछि बोली आउ गोड़ दिटा कोटिके मुख घसी दे तुले सेतोले प्रभु को मां कहउछनी मां अरे प्रभु को कहउछनी पार्वती कहउछनी भगवान शिव को केडे कथा कल मु सिना आपनकर गोड़ घसी थांदी आ तमे कि मो गोड़ तक घसुछ हे तमे कि मो गोड़ घसुछ हे महाप्रभु हे पंचानन मते मते पापरे भागी करि देल प्रभु मते पापरे भागी करि देल प्रभु आपन को पाइबा पाई मु केते जुग जुग करी तपस्या करिथिली हे शिव भगवान आज केडे बड़ कथाटी कल किए सुनिले किए देखिले कोन न कहिबे स्त्री रो सेवा केबे स्वामी माने करंती कि स्वामी सेवा सिना स्त्री माने करिथंती तमे कि निमो गोड़ देख घसुथले हे महादेव भगवान शिव सेठी कहिले पार्वती गण खेरका भाबिना खेरका भाबे कि आवश्यकता नहीं की अछि तमे छ मु अछि तमे सब दिन मोर ते पुछला आज के सुजग मिति मु तमर रे चिपी देनी कोन पार्वती कोन खेरका भाबिना खेरका भाबे कि आवश्यकता नहीं मु तुमरा तुम मोर हम दु जने चिपची बेहिया अरे प्रकृत एकाम्र वनरे कि नाहंती के नाहंती से होछि शिव पार्वतींकर स्थान भगवान शिव जेतले गोड़ गछिते जे शिव शैव पुराण लिखा अछि सेतले पार्वती मन दुख प्रकाश कले जे कहले केडे कथा कल प्रभु गोटे नारीर कर्तव्य होछि स्वामी सेवा करिबा मो सिना आपनकर स्वामी सेवा करिथंती मो गोड़ देख आपण केमिति घसुछंती प्रभु हे प्रभु केडे बड़ कथा कल जहा कलणी मु राक्षस दुई जन को मारी दैथिली प्रभु आज मो निद्रा रे सोईथिली मते भारी शोष लागुछि हे महादेव मते पानी आनी के मते दियंतु सेतले भगवान शिव कहले पानी पीबो संगे संगे भगवान पुणी गले पळाई जाकारे त्रिशूल मारिले तई अरे कोठु आनिबी बोली पुणी विचार करिलो सेई स्थान रे संगे संगे त्रिशूल पुरे देले मारिलो अरे त्रिशूल जतल प्रभु मारी देई छंती जाई
শত গোটিয়ে সেইটি হইলা তই আরে সেই হ্রদরু জল প্রভু আনি গলে জান পার্বতীকে নেই পিয়াই দেউছন্তি শিব ভগবান প্রিয় পানি প্রিয় পার্বতী পানি প্রিয় আরে কাহাকু জল দেলে কেবে মধ্যে অঞ্চলারে দেবনি শাস্ত্র লেখা আছে জলরে অঞ্চলারে যদি জল দেব ধর্ম নষ্ট হয়ে যাব যাহা ধর্ম করছিল তার ধর্ম গুড়াক নষ্ট হয়ে বলে শাস্ত্র কହୁଛି জল দেব পাত্র যে কৌশি পাত্র দেব সেনা অঞ্চলারে কেবে কাহাকু পানি দেবনি পুরাণ পত্র লেখা আছে হস্তরে যে জল দেব পানি পিবা পাই তাহলে তার ধর্ম নষ্ট হবনি বুঝিলু আরে কমণ্ডলরু আনি পড়ি ভগবান আউ পানি শিব পার্বতীଙ୍କୁ দেলে সে পানি পি পার্বতী পুনি যে খুশি হইলে সে পার্বতী পানি খুশি বাবু হইলে জান এ জল প্রভু তুমি আউ কোঠু আনিল পুণ সে জল কোঠু আনিল হে মুহ পঞ্চানন আউ ভারি মধুর জল হে লাগুছি পুণ ভগবান পার্বতী কইলে হে প্রভু এই যে পানি আনিল কোঠু আনিল এই জল গুড়াক ভারি মধুর লাগিলা চলো সে হ্রদকু যা চাল আমি স্নান করিবা শিব পার্বতী একাঠি হেলে সে হ্রদকু গলে সে হ্রদরে যাই শিব পার্বতী জল ক্রীড়া কলে জল ফিঙ্গা ফিঙ্গি হেউছন্তি হে শিব পার্বতী সে হ্রদর মধ্যরে শিব পার্বতী স্নান করন্তি আরে জল ফিঙ্গা ফিঙ্গি হই ক্রীড়া করুছন্তি জান আউ কেড়ে মনোহর কথা শিব পার্বতী তখন হাই সেটি কিস করতে কিস করতে এ গাঙ্গি সঞ্চিতি কি ভগবান শিব কেন হকিলে কেন গাঙ্গি সঞ্চিতি দিলে এবং মু হকি দিলি পিলা দেবতা মানকৰ পিচ্ছা নাই হকিলে দিলে সে গোটে সাধারণ মনুষ্য নহନ୍ତି তো ভଳି এମିତି କଂସା ବସା କାହିଁକି କ'ଣ ଝାଡ଼ା ଫୁଟ ଦିଲେ ହଉଛି ପାର୍ବତୀ ମୋରେ ଟିକେ ନାଗି ଯାଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ଭଲେଇ ଦିଅ ଅଯୋଗ୍ୟ କଥା ତମେ ଦେବରା ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଭଲେଇ ଆରେ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କହୁନାହାନ୍ତି ତୋର ପିଚ୍ଛା ଥିଲେ ତୁ ଦେବତା ହେଇଯାଇ ତୋର କହୁନାହାନ୍ତି ତୋର ପିଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୁ ଆରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପିଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ ଅମୃତ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତୁ ଏ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ନାନ କଲେ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ରଟା ଓଦା ହେଇଗଲା ଶିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜାନୁଜଗୁଣ ଦେଖିବା ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀକି ଦେଖି ଟିକେ ହସିଦେଲେ ହସିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ପାର୍ବତୀ ତମେ ଲୁଗା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ତମକୁ ଦରକାର ପଡିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପବନ ଦେବତାକୁ ଡାକିଲେ ପବନ ଦେବତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ମାଗିଲେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଆଣି ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ପାର୍ବତୀକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଶିବ ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବସିଲେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା କହିଲା ହେ ମହାଦେବ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ଏ ହ୍ରଦଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେ କ୍ଷଣି ସେଇଠି ବିଚାର କଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ହ୍ରଦଟି ଖୋଳିଛନ୍ତି ସେ ହ୍ରଦଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଶିବ ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସିନା ଅଛନ୍ତି ଆମର ତ ବୃଷଭ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ବୃଷଭକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବୃଷଭକୁ ଡାକିଲେ ଯୋଗ ବଳରେ ବୃଷଭ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆସି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ହାଜର ହେଇଗଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବୃଷଭ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ବୃଷଭ ଏବେ ତୁ ବୃଷଭ ହେଲୁ ଆଗେ ଟିକେ ଏବେ ଶିବ ହେଇଛନ୍ତି ଶିବ ବୃଷଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୃଷଭ ଏ ହ୍ରଦଟିଏ ଖୋଳା ହୋଇଛି ଏ ହ୍ରଦଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯାଇ କହିବ ପୁରୋହିତ ହେବେ ବିଷ୍ଣୁକୁ କହିବ କର୍ତ୍ତା କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାକୁ କହିବ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯେତେ ଦେବା ଦେବୀ ତୀର୍ଥମାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିବ ବୃଷଭ ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ଯାଅ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇନ ବୃଷଭ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୃଷଭ ଯେ କରିଲା ଗମନ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବୃଷଭ ଚଳିଲା ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ହାଜର ହୋଇନ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମରଣ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ବୃଷଭ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭୋଜି ହେଉଛି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ପନିର ସାଲଟ ଦହି ବାଇଗଣ
ନାଇଁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ସେଟା କହୁଥିଲେ ପନିର ପନିର ଦହି ବାଇଗଣ ଅସତ୍ୟ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସରିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗମନ କଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ବୃଷଭ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ହେ ନାରାୟଣ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ହେ ନାରାୟଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଭୋଜି ହଉଛି ଭୋଜି ଖାଇବା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ହଉଛି এটা হইছে মটন মটন চিকেন চিকেন হইছে আজকে ফুটে জীবন মাটি এটা হইছে বলতা এটা সত্য যুগের কথাটারে কলি যুগের কোন প্রকাশ করছে তারপরে কোন কলে না দেবরাজ ইন্দ্রଙ୍କ পাখକୁ গলে হে দেবরাজ ইন্দ্র মোর প্রণাম গ্রহণ করন্তু শিব পার্বতীଙ୍କର ভোଜି হইছে ভোজি খাଇବା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ହେଇଛି ଆସ୍କା ଫୁଟି ଜୀବନ ବାକି ବିୟର ପାକଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଠାକୁରକୁ আরে নিমন্ত্রণ যেতে বলে সরিলা জানো সবু দেবতাকে নিমন্ত্রণ দেলে দেইন তারপরে সবু তীর্থ পাখকু পুনি চলি ন গলে আরে যেতে তীর্থ সংসারে নিমন্ত্রণ কলে আরে নিমন্ত্রণ দেই দেই বাবু সরিলা জানো রাস্তারে বৃষভ বিচার করিলা শুণ কারে কিয়ে যদি রহি ছাইথিব বইলে আউ নিন্দা শুনিবাকু মতে পড়িব ভলে আউ এই কথাটি বৃষভ বিচার করিল চিন্তা করিলা পুরি রাস্তারে শুণ বৃষভ সেটি বিচার কলা আউ কালে কোটে রহিগলা কি ଆଉ କାଳେ କିଏ ରହିଗଲା କି বলে ଯିଏ ଭୋଜି କରୁଛି ବାବୁ ତାକୁ ଜଣା କେତେ କହି କହି ଗଲେ ମତେ କିଏ କୋଉଠି ରହିଯାଉଛି ନା ରହିଯାଇଛି ତ କଣ ମାରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଣେ ରହିଯାଇଛି ପ୍ରକୃତ କଥା କିଏ ରହିଯାଇଥିଲା କେଦାବଳି ଗୋଦାବରୀ ହଁ ଗୋଦାବଳି ଗୋଦାବରୀଟା ରହିଯାଇଥିଲା ହଁ ହେତିରେ ଥିଲା ସେଇଠି ବୃଷଭ ବିଚାର ଧାରାରେ ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ ହଉଛି ସବୁ ନଦୀରୁ ବଡ ବଡ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀରୁ ସେ 1000 ବର୍ଷରେ ବଡ ହଜାର ବର୍ଷର ବଡ ତାକୁ ଆଗ ମୁଁ କହିବା କଥା ମନ ହେଲାନି କେଡେ କଥା ଗଲା ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଅଭିମାନ କରିବ ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରି ବୃଷଭ ଚଢିଗଲେ ଗୋଦାବରୀ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କହିଲେ ହେ ଗୋଦାବରୀ କଣ ହେଲା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭୋଜି ହଉଛି ଭୋଜି ଖାଇବା ଆସିବ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା हे वृषभ तमे समस्तको निमंत्रण देल गंगा जमुना को भी अरे 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 मु केते बड़ होई कि मते आगे निमंत्रण न देकरी तमे मोडू सानो सेमान को आगे निमंत्रण देल ଏତିରେ ଥିଲା ले मु कोन करबी ताहले मु जिबिनी କଣ କହୁଛ मु जिबिनी କଣ କହୁଛ ଯିବୁନୁ ना କଣ ହେଲା मु जिबिनी ଆରେ ସେଠି ଗୋଦାବରୀ ଏମିତି କହିଲେ ଯେତେ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଉଛି ବଡ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା କଥା ବୃଷଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସରିଲା ପରେ ପରିଶେଷରେ ମୋ ପାଖକୁ ତମେ ଆସୁଛ ନା ଅଭିମାନ କରିକି ଗୋଦାବରୀ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୃଷଭ ସେଠି ରାଗିଗଲେ କହିଲେ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛ ଦେଖିଛ ମୋର ସିଂହ ଦେଖିଛ ମୋର ସିଂହ ଗାଳି ଦେବି ସେଇଠି ଡରିଗଲା ଗୋଦାବରୀ ଡରିଗଲା ବୃଷଭ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଉଡେଇଦେଲେ ଧୂମମୟ ହେଇଗଲା ଦିନଟା ରାତି ଭଳି ହେଇଗଲା ସେଇଠି ଆଜି ବୃଷଭ ରାଗିକି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଦାବରୀ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଯେ ଭଲ ନେଇ ରାଗିଗଲାଣି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପାରି ହେବାକୁ ପଡିବ ନା ସେଠି ଗୋଦାବରୀ କଣ କହିଦେଲେ ହେ ବୃଷଭ ମୁଁ ରଜସ୍ଥଳା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି नहीं जिबिनी କଣ କହୁଛୁ ତୁ ରଜଶାଳା ହେଇଯାଇଛି ଛୁରେ ଛୁରେ ମୋ ଦେହଟା ମାରା ହେଇଛ ଏ ଛତଡେଇର ହେଲେ ସେଇଠି ବୃଷଭ ବିଚାର କଲେ ଭଲ ହେଲା କହିଦେଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମଠାରେ ଗଲି ଭଲ ହେଲା କହିଦେଲୁ ଭଲ ହେଲା ସେଇଠି ବୃଷଭ ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ପଳାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଲେ ଯାଇ ଆରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସରିଗଲା କି ସେଇଠି ଆରେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବୃଷଭ ହେଦେଲେ କହିନ ସବୁ ଯାକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଦେଲେ ଜାଣ ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ରହି ନ ଗଲା ସେ ଗୋଦାବରୀ ମୋତେ ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ଶିବ ଭଗବାନ ସେଠି କହିଲେ କଣ ହେଲା ଗୋଦାବରୀ କାହିଁକି ମନା କଲା କଣ କହୁଛ ବୃଷଭ ଗୋଦାବରୀ ମନା କଲା କାହିଁକି ମନା କଲା ସେ ରଜଶାଳା ହେଇଯାଇଛି କଣ କହୁଛ ବୃଷଭ ସେ ରଜଶାଳା ହେଇଯାଇଛି ସତ୍ୟ କହୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଜସ୍ଥଳା ଏତେ ବଡ ବଡ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ରଜସ୍ଥଳା ହେଉଛି ମୋ ମନ ତ କହୁନି ଆରେ ସିଏ ତ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଦୀ
से रजस्थल होइछथि ठीक ठीक जोग ध्यान रे बसिले भगवान शिव जोग बेले जानि पारिले जे गोदावरी मिछ कथा कहिछि गोदावरी मिछ कथा कहिछि जोग ध्यान रे से जानि पारिले संगे संगे भगवान शिव राग रे जर्जरित होई उठिले कहले केडे कथा हला कौन गोदावरी मिछ कथा कहिछि तू मते मिछा कहिছো अभिशाप गोदावरी अभिशाप दउछि सब संसार भीतर तो सबुदिन रजस्थल संसार भितर तू सबुदिन रजस्थल होइबो जल अपवित्र होइजिव तोर जल अपवित्र हबो जल को किए स्पर्श करिवे नाही तो जल के स्पर्श करिवे नाही भगवान शिव अभिशाप देले गोदावरी नदी होची सबुदिने अपवित्र से मारा ही रहिले गोदावरी अरे स्त्री रजवती रे मास को थरे पुरुष रजवती जीवन रे थरे अरे पोषध्या रजवती वर्ष को थरे आ सबुदिने रजवती गोदावरी रे गोदावरी होची सबुदिने रजवती संसार भीतर गोदावरी नदी हेले सबुदिने रजस्थला हेले से समय रे अभिशाप देई देले भगवान शिव आ जेते तीर्थ माने आसीथिले तीर्थ कार्य ए जाग यज्ञ कार्य सरिला भोजी भात सब सरिला पर देवता माने सब जीवाको प्रस्तुत होले सही समय जेते तीर्थ माने आसीथिले गंगा यमुना सरस्वती सिंधु गोदावरी जमुना सब जेते आसीथिले सेही तीर्थ मानकु भगवान शिव कहिले अरे जेते तीर्थ तमे समस्त आसी छहे भले टोपे टोपे जल बिंदु ये समस्त रखिबो सेही सरोवर रे समस्त मिसाई न देबो एले भगवान शिव जो सरोवर न खोलिथिले संपूर्ण जेते तीर्थ को निमंत्रण करथिले सब निमंत्रण को कहिले समस्त बिंदु ए हृदय तमे जल देके जीव सेठी बिंदु सब तीर्थ माने जल देले जल दबाटो को सेठी नामकरण करा गला तार नाम होची कोन बिंदु सागर भगवान शिव सेठी नाम देले कि बिंदु सागर भगवान शिव पढिते देले कि बिंदु सागर ता नाम हला बिंदु सागर से बिंदु सागर जे स्नान करिवो अशेष पातक तार दहन होइबो जेते पाप करथिले मध्य बिंदु सागर स्नान कले से पाप छाडी कि पड़िबो सेठी भगवान शिव कहिले गोपाल ने बेसरा मेडी पूजा पाइबो भगवान विष्णु को कहिले प्रभु आपण एडी अनंत वासुदेव पूजा पाइबे जो भक्त आसीबे आपण को ही मुंडियाटी मारिबे बिंदु सागर सरोवर करिवे आपण को मुंडियाटी मारिबे ए गोपाल ने पाखरे मुंडियाटी मारिले सात पातक जेते से भूल करिथिबो जेते पाप करिथिबो सब जग पाप एडी जीव संसार जेते तीर्थ अछि सब तीर्थ रे स्नान करिले जहां बिंदु सरोवर रे स्नान करिले ताहा हेले बाबू सबुदिने रजवती हेले कि संसार भितरे गोदावरी नदी किंतु गोदावरी परिशेष रे आसिला धाई कांदी कांदी गोदावरी आसिन गला मो जल पवित्र अपवित्र होइला हे भगवान शिव मते रक्षा करंतु आपण जहा भूल करिछि मु करछि ग्रहण हे भगवान शिव भूल करिछि मो अपराध को क्षमा कर दियो प्रभु क्षमा कर दियो मो अपराध को क्षमा कर दियो प्रभु क्षमा कर दियो भगवान शिव कहले गोदावरी तू मते छोना दूरै की रह तू मते मिछा कहिछु तो तब अभिशाप दैछे अभिशाप मोर मु फेरै नै परिबे ना भगवान मु जहा कहछि मिछ कहछि मते क्षमा कर दियो भगवान मु जहा आउ केबेले भूल करिबे सेठी भगवान शिव कहिले मु तो अभिशाप देई देछि सेटा फेरे कि नै होबनी तेनु करी 13 मास बछर सुधी हेबो को 13 मास सुधी हेबो ना मिथुन राशि रे बृहस्पति ग्रह आसिक रहिबो मिथुन आगे शनि ग्रह जाक पड़िबो 24 मास राहु केतु ग्रह जाक पड़िबो 18 मास बृहस्पति जार फराफर रहिबो 13 मास सेही 13 मास तो सुधी हेबो किंतु मिथुन राशि आसिक बृहस्पति रहिबार अछि से मिथुन राशि अछि बोली जे बृहस्पति जानिबो ताले गोदावरी सुधी हिछि गोदावरी नदी रे स्नान करिले जहां बिंदु सरोवर रे स्नान करिले ताहा आगे शिव पुराण रे लिखा अछि आहा जहा जानि थिली भाई आरे देली बुझाई सभाजने सुनुथुले मन कर्ण देई सुनु